হ্যালো বন্ধুরা, তো আজকে আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম একটু ঘুরতে। তো মাসির বাড়িতে আসার পর থেকে তো আর তেমন ঘোরা হয়নি। তো আজকে বেরিয়ে পড়েছিলাম একটু ঘুরতে সবাই মিলে। আর এখানে আমরা গাড়িতে উঠেও পড়েছি। তারপর আমরা এই রাস্তার ভিউ দেখে দেখে যাচ্ছিলাম। আর এত সুন্দর ভিউ কি বলবো বন্ধুরা, তো আপনারা দেখে নিতে পারেন। शामें मलंग सी रातें सुरंग सी बागी उड़ान पे ही न जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए इलाही मेरा जी आए आए शामें मलंग सी रातें सुरंग सी बागी उड़ान पे ही न जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए इलाही मेरा जी आए आए शामें मलंग सी रातें सुरंग सी बागी उड़ान पे ही न जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए इलाही मेरा जी आए आए शामें मलंग सी रातें सुरंग सी बागी उड़ान पे ही न जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए इलाही मेरा जी आए आए शामें मलंग सी रातें सुरंग सी बागी उड़ान पे ही न जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए इलाही मेरा जी आए आए তারপর আমরা এসে পৌঁছে গিয়েছিলাম মিনি পেহেলগামে, যা জাটিঙ্গাতে আছে। আর এটা এত সুন্দর কি বলবো। शामें मलंग सी रातें सुरंग सी बागी उड़ान पे ही न जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए इलाही मेरा जी आए आए शामें मलंग सी रातें सुरंग सी बागी उड़ान पे ही न जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए इलाही मेरा जी आए आए शामें मलंग सी रातें सुरंग सी बागी उड़ान पे ही न जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए इलाही मेरा जी आए आए शामें मलंग सी रातें सुरंग सी बागी उड़ान पे ही न जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए इलाही मेरा जी आए आए
তারপর আমরা ঘোরাঘুরি করে একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়েছিলাম কিছু খেতে, কারণ ঘোরাঘুরি করে আমাদের এনার্জি এত লস হয়ে গিয়েছিল যে একটু কিছু না খেলে আর চলাই যাচ্ছিল না। তারপর আমরা একটু চাউমিন খেলাম, অনেক গল্প করলাম। তারপর আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম ঘরে যাওয়ার জন্য, কারণ রাত্রে হয়ে গিয়েছিল আর ঘুরতে ইচ্ছে করছিল না। তো আজকের জন্য ভিডিওটা এতটুকুই, টাটা। शाम